پر تشریف فرما ہے۔ آج ہم جس کیس کے بارے میں بات کرنا چاہ رہے ہیں اس کا تعلق فورس کنورژن، فورس میرج سے ہے اور ابڈکشن سے ہے۔ یہ ایک مائنر بچی ہے علینا مسیح، جس کی والدہ یہاں پر موجود ہیں اور جس کے والد بھی یہاں پر موجود ہیں۔ اس کیس کی ڈیٹیل میں تھوڑی سی آپ کو بتاتا چلوں۔ یہ بچی جس کا نام علینا ہے، اس کی عمر 14 سال 6 ماہ ہے، جس کی ڈیٹ آف برتھ 13/3/2010 ہے۔ یہ بچی 14 جون 2024 13 مارچ 2010 اس بچی کو 14 راولپنڈی میں جا کر اس کو پہلے قبول اسلام کروایا گیا، پھر اس کی شادی کر دی گئی حیدر نامی شخص سے، اور اس بچی کا ایک ایفیڈیوٹ بنوایا گیا کہ میں اپنی مرضی سے گئی ہوں اور میری عمر 19 سال ہے، جبکہ بچی کی عمر 14 سال اکارڈنگ ٹو دا نابرابے فارم ہے۔ اس کے بعد بچی کو راولپنڈی کی ایک کورٹ میں دفعہ 164 کے بیانوں کے لیے پیش کیا جاتا ہے، لیکن جب والدین وہاں پر اس کورٹ میں پہنچتے ہیں تو ملزمان بچی کو لے کے وہاں سے فرار ہو جاتے ہیں، اور سعدیہ سلطانہ سول جج راولپنڈی اس اپلیکیشن کو خرچ کر دیتی ہیں۔ اسی طرح یہ بچی کو لے کے یہاں سے فرار ہو جاتے ہیں اور وزیر آباد جا کر وہاں پر 9 جولائی کو بچی کے 164 کے بیان کروا لیتے ہیں، جو کہ ٹوٹلی غیر قانونی ہے، کیونکہ یہ قانون پاس ہو چکا ہے کہ جس علاقہ میں بچی یا بچے کے اغوا کی ایف آئی آر ہوگی، دفعہ 164 کے بیان بھی اسی ضلع میں ہی کیے جائیں۔ میں چونکہ پاکستان پیپلز پارٹی کے ہیومن رائٹس سیل کا صدر بھی ہوں، تو میں نے یہ ضروری سمجھا کہ میں بھی ان کی آواز میں اپنی آواز شامل کروں۔ دیکھیے، یہ تو ایک سنگل واقعے کی بات ہوئی ہے، کیسے ملزمان کو ضمانت دی گئی ہے، کیسے ملزمان نے چائلڈ پروٹیکشن سینٹر سے بھی بچی کو لے کے گئے، کیسے ان کو اپنے گھر سے اغوا کیا گیا اور مذہب کی تبدیلی ہوئی۔ لیکن یہ ملک کے اندر ایک وائڈر ایشو ہے کہ جبری مذہب کی تبدیلی، اور یہ ہر جگہ پر پاکستان میں ہم نے دیکھا ہے، لیکن راولپنڈی اسلام آباد میں بھی اب یہ شروع ہو گیا ہے۔ اور جو طریقہ ہوتا ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ ایک بچی جو ہے وہ گھر سے نکل جا کے اغوا کر لیتے ہیں، اور اغوا کے بعد جب اس کے والدین مقدمہ درج کرتے ہیں تو اگلے روز خبر آتی ہے کہ انہوں نے وہاں پہ اسلام قبول کر لیا، مذہب تبدیل کر لیا، اور اس کے ساتھ ہی پہ خبر آتی ہے کہ مذہب کی تبدیلی کے بعد اس کی شادی بھی ہو گئی ہے کسی مسلم لڑکے کے ساتھ۔ ہماری جو حکومت ہے اور کئی ساری حکومتیں وہ اس بات سے انکاری ہیں کہ جبری مذہبی تبدیلی ہو ہی نہیں گئی، لیکن جتنے این جی اوز ہیں جو اس موضوع پہ کام کرتے ہیں، انہوں نے اعداد و شمار دیے ہیں عدالتوں کے اندر کیسز سے کہ ہر سال تقریباً 1000 کیسز جبری گمشدگی کے پاکستان میں ہوتے ہیں، اور یہ نہ صرف پاکستان کے آئین کی خلاف ورزی ہے، بلکہ بین الاقوامی وہ انڈرسٹینڈنگ، وہ ٹریٹیز جن کا پاکستان نے دستخط کیے ہیں، ان کی بھی خلاف ورزی ہے۔ اور تعجب کی بات یہ ہے کہ جب وہ بچی مذہب تبدیل کرتی ہے تو وہ ایک مسلمان لڑکے کے گھر میں اس کی بیوی بن جاتی ہے۔ ہم نے کبھی نہیں سنا کہ وہ کسی مسلمان کے گھر میں بہن بن کے گئی ہو یا بیٹی بن کے گئی ہو۔ ایک بڑا عجیب سوشیالوجی کا ایشو ہے کہ وائی از اٹ کہ جیسے ہی مذہب تبدیل کرتی ہے وہ کسی مسلمان لڑکی کی بیوی بن جاتی ہے، اور کسی مسلمان لڑکے نے اس کو اپنے گھر اس لیے لے کے نہیں گیا کہ یہ میری بہن ہے، یا کوئی شخص ہو وہ کہے کہ یہ میری بیٹی ہے۔ تو یہ جو واقعات ہو رہے ہیں تسلسل کے ساتھ، ہم اس کی پرزور مذمت کرتے ہیں۔ تو پھر اسکول والوں کو بھی چاہیے وہ اس کا سرٹیفکیٹ نہ بنایا کریں، اس کی انرولمنٹ کہیں درج نہ کریں، کیونکہ وہ بھی بے معنی ہے، جب ہم اس کو پیش کریں تو مانا نہ جائے۔ پھر ہمارا جو
बर्थ सर्टिफिकेट सबसे बड़ा ये है कि हमारा चर्च सर्टिफिकेट देता है बच्चे की पैदाइश का। तो चर्च की क्या औकात है, चर्च की क्या वक़्त है, यहाँ चर्च का लिखा हुआ क्या मानी रखता है। चर्च में जाके बच्चे का रिलीजन देते हैं माँ बाप उसको, और चर्च उसको दर्ज करता है बहैसियत मसीही। तो अगर चर्च का लिखा हुआ भी हमारे लिए कोई हैसियत नहीं रखता, तो फिर मैं समझती हूँ कि मेडिकल बोर्ड जो है उसके हाथ में नॉन मुस्लिम्स की तकदीर को दे दिया जाए और वही हमारी उम्रें हमें बता दिया करें, ताकि हमारी ज़िंदगी के फैसले जो है वो मेडिकल बोर्ड ही किया करे। मेरा ख्याल है कि इससे बड़ी बेइंसाफ़ी और इससे बड़ा जुल्म हो नहीं सकता। माँ ने जितनी बात की है, माँ इतना ही बोल सकती है। दर्द में इतना बोल जाना और आके सामने बैठ जाना ही बड़ी बात है। और खुदा के लिए तारा आपा ने जो कहा, ये मत सोचे 6ठी क्लास की बच्ची 7वीं क्लास की बच्ची सुबह जब जाती है अपना बैग लेके, तो क्या वो अपना बेफॉर्म डाल के ले गई, क्या वो अपनी उम्र का कोई सर्टिफिकेट बना के ले गई, और सुबह उसने आखिरी दफ़ा अपने माँ बाप को जब भी डाल के कहा था आज मैं जा रही हूँ, फिर कभी नहीं आऊँगी, आज मैं शादी करने जा रही हूँ, आज मैं मज़हब बदलने जा रही हूँ, और कल से मैं आपकी बेटी भी नहीं रहूँगी। और सबसे बड़ा जुल्म ये है कि मज़हब जब तब्दील करते हैं हम बच्ची का, तो फिर हम खुद उस पर ये जुर्म भी करते हैं। हम उसको कहते हैं क्योंकि अब ये सो एंड सो मज़हब में चली गई है, अब अपने सगे माँ बाप अपने बहन भाइयों के साथ ये नहीं रहेगी, नॉन मुस्लिम फैमिली के साथ ये नहीं रहेगी। दुनिया का कोई मज़हब उठा के देख ले, वो आपका खून का रिश्ता नहीं काट सकता। कर्मा कर रही हैं, और मुझसे पहले चौधरी साहब और फरहतुल्लाह बाबर साहब ने जो बातें की उनको दोहराने की ज़रूरत नहीं है। बस इतना कहने की ज़रूरत है कि यहाँ पर 4 जराइम हुए हैं, सिर्फ एक जुर्म नहीं हुआ। सबसे पहले अगवा, क्योंकि सवाल पूछा जाए तो कोई जान पहचान थी। प्लीज़ आप इस तरह की सोच भी ना रखें, चे जाके सवाल करें, क्योंकि फिर ये लगता है कि आपस में कोई दोस्ती थी और वो अपनी मर्जी से शादी करने चली गई है। ऐसा कोई बात नहीं थी। अगवा का जुर्म हुआ है नंबर 1। नंबर 2, जबरी तब्दीली मज़हब, ये एक जुर्म है। ना सिर्फ जुर्म है बल्कि हमारे इस्लाम के मज़हब के मुताबिक ये एक गुनाह भी है। जुर्म तो आप कानून के तहत और आइन के तहत जुर्म करते हैं, उसकी सज़ा होती है किसी रियासत के अंदर, किसी मुल्क के अंदर। लेकिन जब आप कुरान के ख़िलाफ़ काम करते हैं तो उसको हम गुनाह कहते हैं। ये वो मज़हब है जो कहता है ला इक्राहा फिद्दीन, ये वो मज़हब है जो कि कहता है लकुम दीनुकुम वलिया दीन। तो ये मज़हब कैसे बर्दाश्त कर सकता है कि आप जबरी तौर पर किसी को इस्लाम कबूल करवाएं। और क्या हैरानगी की बात है, बाबर साहब ने फरमाया कि ना वो उसको अपनी बहन बना के रखता है, ना अपनी बेटी बना के रखता है। हम बिल्कुल आपकी बात की तारीफ करते हैं बाबर साहब, लेकिन हम एक और सवाल पूछते हैं, और वो सवाल और भी ज़्यादा अहम है इससे, और वो ये है कि मुझे कोई ला के बताए। जनरल ज़ियाउल हक 1977 और कानून साजी शुरू की थी 1979। मुझे एक मिसाल कोई ला के बताए कि किसी हिंदू, मसीही, सिख, पारसी, बुद्ध मत, कैलाश, कोई भी मजहब हो, वहां से कोई लड़का, कोई नौजवान लड़का अपना मजहब अपनी मर्जी से या जबरी तौर पर तब्दील करके इस्लाम में शामिल हो गया हो। नहीं है ऐसा। ये लड़कियों को क्यों अगवा किया जा रहा है? ये तो 2 हो गए, 2 जराइम हो गए जो मैंने गिनवाए हैं। तीसरा जुर्म जबरी शादी, ये भी हमारे मुल्क के कानून के तहत जुर्म है और मजहब के तहत भी जुर्म है। चौथा जुर्म, आप लोगों को थोड़ी सी हैरत होगी कि अगर जबरी शादी हो गई तो फिर ये कैसे कह रही है कि 4 जुर्म हुए। चौथा जुर्म है रेप। अगर मेरी मर्जी के खिलाफ मुझे अगवा किया गया, मेरी मर्जी के खिलाफ मजहब तब्दील करवाया गया, मेरी मर्जी के खिलाफ जबरी शादी करवाई गई, तो फिर उसको हम अज़दवाजी ताल्लुकात नहीं कहेंगे, उसको हम रेप कहेंगे, जिसकी सजा
सजाए मौत है पाकिस्तान के कानून के तहत। PPC CRPC को पढ़ें। होगी क्या वो सब कुछ झूठ है? कहाँ लेके जाओगे इन सब चीज़ों को? फिर जज के पास सब कुछ मौजूद था, लेकिन उन्होंने फिर भी उसको बेल दे दिया। मेरी बच्ची की जबरन उनके घर रह रही है। 14 साल की बच्ची का कौन सा बयान होता है, जबकि वो 7th क्लास में पढ़ रही है। उन्होंने उसकी उधर 9th क्लास लगवा दी है, सिर्फ इसलिए कि ये बयान दे दें कि मैंने शादी खुद अपनी मर्जी से की है। ये जुल्म नहीं तो इस मुल्क में और क्या है? कहाँ जाए हम गरीब? आज जिसने मेरी बेटी के साथ किया है, कल किसी की बेटी के साथ भी ऐसा हो सकता है। किसी के पास अगर इस चीज़ का जवाब है तो प्लीज़ मुझे दीजिए। आप अपना नाम भी बताइएगा, बता दीजिए। साइमा, क्योंकि मैं तो 3 माह हो गए हैं रो रो के, मेरी हालत आप देख ही रहे हैं कि क्या हो गई है। शोहर का नाम खालिद।